দেখুন বন্ধুরা চলে নতুন একটা ব্লগ ভিডিও দেখুন এখানে মাছ নিয়ে আসা হয়েছে। பூசன மன்மத பூசன கைப்பாதி மெய்ப்பாதி செய்யாத மை வைத்த கண்ணுக்குள் போய் வைத்த பெண்ணுக்குள் பெய்யாத தென்மழை பெய்யாத கொடு வச்சு 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 கொடு நச்சு 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 கொடு ரைட்டா টমেটো বেগুন অনেক কিছুই আছে কিন্তু খুলে দেখাতে পারছি না। এখানে গাজর আছে আর যাই হোক এই কুমড়ো আছে আর এখানে ফল আছে কিছু। এই যে এই ফলটা আমি খেতে ভালোবাসি তাই নিয়ে আসা হয়েছে। আর এই দেখুন এই ফলটাও নিয়ে আসা হয়েছে। এই ফলটার দাম 80 টাকা। এই 500 গ্রামের মতো আছে, প্রচুর ভারী আর অনেকটা বড় এই ফলটা। তো এই আজকেকার বাজার। তো যাই হোক সেটা তোমাদেরকে দেখালাম। টাটা, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। টাটা বন্ধুরা, রাখলাম।